बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। और आज के प्रोग्राम में जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है, तरमीम के हवाले से बात करेंगे। और उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के जो अक्सरियती बेंच ने 12 जुलाई का फ़ैसला दिया था, उनकी जानिब से एक वजाहत आज फिर आ गई। आज शुनीद थी कि शायद असम्बली में सेनेट और कौमी असम्बली दोनों के अंदर इस करारदाद को या तरमीम को पेश किया जाना है और उसके ऊपर बहस शुरू कर दी जाएगी या फिर उसको मंजूर करा लिया जाएगा। फैसल वाडा का बयान नंबरी भी पूरे, नंबरी का इशारा उनका किस तरफ था। लेकिन अचानक से क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी आज दोनों स्पीकर साहिबान यानी कि पंजाब असम्बली के भी और स्पीकर कौमी असम्बली के भी खतूत के जवाब में आज अपना हतमी फैसला करना था मखसूस नशिस्तों के हवाले से। लेकिन अचानक ना जाने क्यों ये कहा जा रहा है कि बगैर सुनवाई के या उसके ऊपर कोई केस लगे, इसके बारे में दोबारा एक दफ़ा फिर वजाहत अक्सरियती जजेस ने दी। उसकी वजूहात सामने अभी तक नहीं आई, लेकिन ये कहा गया है कि 12 जुलाई के फैसले पर कोई भी इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम जो है और जो कुछ कानून साजी की जाएगी उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होगी, उसको मनोवन तस्लीम किया जाएगा। जबकि इसमें किसी को बुला के ना सुना गया और ये कहा जा रहा है कि ना ही इस पे कोई अमल दरामद करने से पहले कोई कानूनी राय ली गई। खैर जनाब, ये अपनी जगह पे चीज़ें, लेकिन जो सूरत हाल है, मौलाना साहब का घर इस वक्त महवर सियासत है और वफूद का सिलसिला जोक दर जोक, बल्कि मैं इसलिए कहूँगा कि बाज़ औक़ात तो ये हुआ गुज़श्ता रात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द मौजूद था तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी उधर पहुँच गए, एक और कमरे में बैठे। उसके बाद रात गए वज़ीर आज़म और एक वफ़द के साथ वहाँ पे पहुँचे, उनसे बात की गई। यानी कि नंबर पूरे होने का दावा किस हद तक दुरुस्त है। दूसरी तरफ जो पीटीआई के इस वक्त चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने कहा है कि जी 7 नून लीग के मेंबरान जो हैं वो खुद इनके हाथ से निकल चुके हैं जो इनको वोट नहीं देंगे। तो ये बड़ी कशमकश की सूरत हाल नज़र आती है और इस वक्त इलेक्शन कमीशन भी तजब्जुब का शिकार है कि वो किसकी सुने किसकी ना सुने। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा, कानूनी माहिरीन का इसकी वजाहत के ऊपर क्या राय होगी, और उसके साथ साथ ये ऊँट किस करवट बैठेगा। जो आज काबीना का इजलास था, सेनेट का इजलास था, कौमी असम्बली का जो इजलास था, वो भी बेनतीजा ख़त्म हुए और आगे क्या होने वाला है, क्या सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त भी जो एक मसवदा पास किया गया स्पेशल कमेटी की जानिब से, वो भी तजब्जुब का शिकार है क्योंकि उसको पास तो कर लिया गया लेकिन उसमें भी तू मैं और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इबाहम मौजूद है। बानी पीटीआई के हवाले से कहा जा रहा है जब तक वो मसवदा कोई अप्रूव करके उस पर अपनी राय नहीं देंगे, हम हतमी तौर पर पीटीआई वाले कोई इसमें जवाब नहीं दे सकते हाँ या ना के हवाले से। यही मौलाना साहब की कुछ राय है। कुछ बेंच की तश्कील के हवाले से बात हो रही है, आईनी अदालत का जो मामला था उसको हटाया गया, फिर 191A के हवाले से उसको शामिल करने की बात की जा रही है। एक लंबी तवील फहरिस्त है। इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान शुरका है उनका तारुफ कराते हैं। चलो स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ रखते राना ताहिर साहब, सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार है, आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ हमें स्काइप पे ज्वाइन करें बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं स्काइप पे रियासत अली आज़ाद साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ और भी गेस्ट होंगे, लेकिन हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। रियासत अली आज़ाद साहब, सुप्रीम कोर्ट का अचानक से आज के दिन जब इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला करने लगा था, स्पीकर्स के जो लेटर्स लिखे गए उसके ऊपर जवाब देना था, या कहा यह जा रहा था कि शायद वो जो नंबर पूरे होने थे मखसूस नशिस्तें उनको दे दी जानी थी, तो क्या समझते हैं कि ये वजाहत बिला जवाज है क्या? देखिए आसम भाई, आपका एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने मदऊ किया। सवाल ये है कि एक एप्लीकेशन जो थी पिटीशन वो तहरीक इंसाफ ने फाइल की हुई थी और दूसरी इलेक्शन कमीशन ने सेकंड टाइम ये रहनुमाई और एक्सप्लेनेशन के लिए भेजी हुई थी। इसके लिए रूल्स के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स है प्रैक्टिस के, उसके अंदर किसी जगह पे ये प्रोवाइडेड नहीं है कि ये किस टाइम डिसाइड करना। चूंकि इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये मेजॉरिटी व्यू के जजेस हैं, बाकी जो डिसेंटिंग वाले थे उन्होंने तो इससे डिसएग्री किया हुआ था। तो इन जजेस साहबान का ये, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि कानून को रीराइट कर दिया गया। तो वो जो भी है वो उनका व्यू है, माइनॉरिटी व्यू है, प्रिवेल करेगा मेजॉरिटी व्यू करेगा। सवाल ये पैदा होता है आसिम भाई कि ये जरूरी नहीं है कि जजेस साहबान इसको केस काज लिस्ट में फिक्स करें और फिर इसको अनाउंस करें। इसकी हेयरिंग हो, इसके लिए भी नहीं, चूंकि उन्होंने अपना एक व्यू दे दिया हुआ, इनकी एम्बिग्युइटी थी, वो चलते हुए भी
اب یہ کیا پتا کہ ہفتہ پہلے انہوں نے آپس میں میٹنگ روم یا ٹی روم میں بیٹھ کے اس پہ کنسنسس سے اس کا اپنا ویو دے دیا ہوگا، اور ایک جج صاحب نے جو آتھر آف دس ایکسپلینیشن ہے جو انہوں نے دی ہے، انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ یہ ریزن ہے، اس پہ آپ ججمنٹ لکھ دیں اور باقیوں نے اس پہ سائن کر دیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام ججز آج ہی انہوں نے موجود ہونا تھا، آج ہی ڈسکس ہونی تھی، آج ہی فکس ہونا تھا اور آج ہی اس پہ یہ بالکل ایسے اس سے اختلاف کرنے کی توجیحات پیش کی جا رہی ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. نہیں تو وہ سیاست کا سوال عنصر بھی یہ تو سامنے آتا ہے نا، کیونکہ ایسے وقت پہ جب ترمیم اور ساری چیزوں کو ارینجمنٹ اور دیکھ رہے تھے کہ ہم ہونے جا رہے ہیں، تو اچانک سے یہ آ جائے تو اس کے اوپر تو ایک شائبہ یہ بھی آ رہا ہے، یہ تنقید ہو رہی ہے کہ جی شاید اس میں کہیں سیاست انوالو ہو گئی ہے، ایک پارٹی کو دیکھیں یہ فیور تو کیا میں جا رہا ہے. اپریشیٹ کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ جب دونوں سپیکرز نے خط لکھا تھا اور اس کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس سے پہلے یہ ایکسپلینیشن آنا بہت ضروری تھی. میں تو سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے بلوایا تھا، اس پہ ایکسپلینیشن کل آ جانی چاہیے تھی، لیکن دیر ہے درست ہے، لیکن پھر بھی ود ان ٹائم آئی ہے. اور چونکہ اس کے اوپر جو الیکشن کمیشن تھا وہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جا رہا تھا، ممکن ہے وہ غلط ویو لے جاتے. آج اس کا آنا اپروپریٹ ٹائم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین رہنمائی تھی الیکشن کمیشن کے لیے کہ کوئی ایسا وہ بلنڈر نہ کر جائے کہ جی چونکہ ابھی ویو اس کے اوپر جو ایکسپلینیشن مانگی گئی وہ نہیں آیا اور اس کا کوئی اور امپریشن لے کے ایک اور کوئی غلط آرڈر ہو جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہوا ہے، ود ان ٹائم آیا اور ایک بہترین انہوں نے ایکسپلینیشن، اور انہوں نے یہ بھی راستہ روک دیا ہے کہ اب آئندہ مزید کوئی اپلیکیشن آپ نے نہیں بھیجنی کہ اس پہ مزید رہنمائی. یہ ہاکی کا میچ تو نہیں ہو رہا کہ سمیع اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سمیع اللہ، اور پھر یہ رائٹ آؤٹ یہ لیفٹ آؤٹ، یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اب ونس فار آل اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ بائی دی سپریم کورٹ، اور بائی 12 جولائی کی ججمنٹ جو ہے وہ ایٹ اینی کاسٹ ایٹ اینی لیول ان ٹرو سینس میں اس کو امپلیمنٹ ہونا ہے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لیجسلیشن کر نہیں کے ججز کو کوئی ڈاؤٹ تھا میرا کیونکہ آپ قانونی ماہر ہیں، دیکھیں میں طفل مکتب ہوں اس معاملے میں وہ منہ شگافیاں نہیں سمجھتا جو لکوناز ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ دیر واز اے ڈاؤٹ اور سپریم کورٹ کی یہ وضاحت جو آ رہی ہے اس کی وجہ تھی کوئی؟ نہیں دیکھیں یہ تو انہوں نے ایک لیم ایکسکیوز پیش کیا تھا الیکشن کمیشن نے، اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن کو لنگر آن کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا. ادروائز سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کے اندر ایک بھی لفظ ایسا نہیں جس پہ آپ ایمبیگوٹی آپ تصور کریں. اچھا ٹھیک. بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، میرے جیسے نالائق شخص کو اس کا الف سے یہ تک پتہ ہے، اور بیرسٹر تیمور جیسے لوگ جو بڑے پڑھے لکھے ماشاءاللہ ہیں وہ تو اس کو اور بہتر انداز میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. میرے جیسا نالائق شخص اگر اس کو سمجھ سکتا ہے تو آپ جیسے سمجھدار اینکر اور طاہر بھائی جیسے لوگ بیٹھے ہوئے وہ تو اس کو بہت اچھے انداز سے اس کو انٹرپریٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں. تیمور صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، میں اس کے بعد رانا صاحب سے بھی ان کی رائے لوں گا. بات یہ آتی ہے کہ ٹائمنگ سیاست میں بہت میٹر کرتی ہے، چاہے وہ کسی ادارے کی جانب سے بھی کچھ کیا جائے، کیونکہ پاکستان میں تمام چیزوں کو گیج کرنے کے لیے جو اسکیل بنایا جاتا ہے وہ بیانات یا ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز کے حوالے سے ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آج ایک دم ایکسپلینیشن آئی ان 8 ججز کی جانب سے، دوسری مرتبہ ایک وضاحتی فیصلہ آیا تھا، تفصیلی فیصلہ، اس کے بعد دوبارہ ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت کیوں پڑ گئی آج ہی کے دن کیوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو ریاست علی آزاد صاحب نے باتیں کی ہیں بہت ٹھیک کی ہیں، میں اس کے اوپر آپ کے سوال کا جواب بھی دوں گا اور اس کو مزید آگے لے کے چلوں گا گفتگو کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایک تاثر دیا جا رہا ہے جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان اور یہ 8 ججز جو ہیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی ہیں اس کیس کے لیے، کہ انہوں نے کوئی سو موٹو یا اپنے تئیں جو ہے وہ ایک فیصلہ آج ایک کلیریفیکیشن کی صورت میں جاری کر دیا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، عالی تحریک انصاف نے نہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اپلیکیشن اسی بینچ کو جمع کرائی تھی اور ان سے وضاحت مانگی تھی. تو جو جواب آیا ہے وہ کوئی انہوں نے اپنے اون پہ نہیں دیا ججز نے، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپلیکیشن پہ اور پی ٹی آئی کی اپلیکیشن پہ ہی یہ جواب دیا ہے، یہ ایکسپلینیشن دی ہے. سو پہلے تو یہ تاثر جو بن رہا ہے اس کو کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے. نہیں بیسیکلی تو یہ ایک چیز یہ بھی تصور کی جا رہی ہے چیک میٹ، یعنی کہ جو شطرنج میں چیک میٹ ہوتا ہے وہ فوری طور پہ ہولڈ اینڈ ہیلڈ کرنے والی بات ہوتی ہے نا، ہیلڈ اینڈ ابینس والی بات آپ لیگل ٹرم میں اگر آپ کو کہوں تو یہ وضاحت جو ہے اس نے الیکشن کمیشن کے لیے ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں چیلنج کریٹ کر دیا. بالکل. اور دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شاید ایک قانونی طور پہ
تاخیری حربہ استعمال کیا ان کو ایک ایکسپلینیشن کے لیے اپلیکیشن جمع کرا کے. بہرحال اب جو ہے وہ اس کا جواب آ گیا ہے, ایکسپلینیشن جاری کر دی گئی ہے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ جو ان کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی 13 ممبر بینچ کی 8 ججز کی میجورٹی کی, کہ اس کے اوپر عمل درآمد تو یہ فیصل واڈا کی یہ وہی نمبر اور نمبری تھے جو وہ کہہ رہے تھے کہ نمبر بھی پورے نمبری بھی پورے ہیں. وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ نہ نمبر ہیں ان کے پاس, اور نمبری اگر یہ پارلیمان کے ممبران کو, اپنے جیسے ممبران کو نمبری کہتے ہیں تو پہلے تو ان کے اوپر یہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسے پارلیمان کے ممبر ہیں اور کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. بہرحال نمبر تو ظاہر ہے ان کے پاس نہیں ہے, اسی وجہ سے آج نہ کابینہ نے کسی چیز کو منظور کیا, نہ اس کے بعد نیشنل اسمبلی یا سینٹ کے اجلاس میں کچھ ہو سکا. بیرسٹر صاحب نے بھی, گور صاحب نے بھی کلیم کیا کہ 7 ممبران پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہیں, چاہے وہ سینٹ یا قومی اسمبلی کے ہیں, جو بھی ہیں وہ ووٹ نہیں دیں گے. کس طرح کہہ رہے ہیں وہ؟ ظاہر ہے جی, کوئی سب کو جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کو, ممبران پارلیمنٹ کو, تو کئیوں نے بندیا بالکل دیا ہوگا کہ ان کا ضمیر اجازت نہیں دیتا ہوگا اس طرح کے. ایک طرف تو 20 کروڑ کی بات کر رہے تھے, وہ ارب کی بات کی انہوں نے کہ ایک ارب کی بات ہے, تو یہاں پہ بھی کہیں یہی والا ضمیر تو کام نہیں کر گیا اگر ہے تو؟ ہمارے پاس ایسے پیسے نہیں ہیں دینے کو, اور یہ معاملات وہ بہتر جانتے ہیں. بٹ مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے, سیاست میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے تیمور صاحب. کہ کچھ ممبران پارلیمنٹ جو ہے, کچھ نون لیگ جو ہے, وہ شاید خود ہی نہ چاہ رہی ہو کہ یہ کوئی امینڈمنٹس پاس ہوں, کوئی نئی آئینی عدالت بنے. تو اچھی بات ہے, جو کہ مجھے تو ان کے اپنے لیکن نیت پہ شک ہو رہا ہے کہ یہ ساتھ دینا ہی نہیں چاہ رہے سارے عمل. وائس ورسا میں بات کر رہا ہوں, دونوں جانب بھی ہو سکتا ہے, کوئی بعید نہیں ہے. وہ بات یہ ہے نا کہ یہ تو بات جب کہانی کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے. خیر میں رانا طاہر صاحب کی طرف آؤں گا. رانا صاحب, صورتحال گم گو کی ہے, تذبذب سا نظر آ رہا ہے, نمبر پورے ہونے کا کلیم کیا جاتا ہے. دوسری اٹیمپٹ تھی آج, اور حکومت کی جانب سے آج بھی کوئی حتمی طور پر اس کے اوپر کام نہیں ہو سکا. کیسے دیکھیں گے آپ اس کو؟ جی عاصم صاحب, گزارش یہ ہے کہ جس آئین میں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے, یہ پاکستان میں وفاقی اکائیوں کے اتحاد اور یکجہتی کی علامت ہے. یہ جب آئین بنا تھا تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر اس کی منظوری دی تھی, اور بلا شبہ یہ بہت اہم دستاویز ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اس آئین میں ترمیم کرنے کے لیے اتنی عجلت سے کام کیوں لیا جا رہا ہے؟ آپ اس پہ بحث کروائیں. آپ جس طریقے سے یہ آئین اتفاق, آپ ذرا اس زمانے پہ غور کریں جب یہ آئین بنایا گیا تھا, جب آئین بنایا گیا تھا تو اس وقت کی اپوزیشن جو تھی اور بھٹو صاحب کے اختلافات جو تھے, ان میں اتنی شدت تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کئی لوگ جیلوں میں تھے, کئی لوگ, لیکن وہ سارا بھٹو صاحب نے ایک ماحول بنایا. اس کا کریڈٹ بہرحال ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کی اپوزیشن کو بھی جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اپوزیشن ہو یا حکومت ہو, دونوں کو اس سلسلے میں بردباری اور رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپس میں بیٹھ کر اس پر تفصیلی بحث دیکھیں نا, آپ نے 18ویں ترمیم کی, آج بھی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ متفقہ طور پر اس وقت بھی ساری جماعتوں کو اعتماد میں لے کر کیا گیا. تو کیا ہے اگر 10 دن بعد یہ ترمیم ہو جائے گی تو کون سا طوفان آ جائے گا؟ کیوں, میں سوال یہی ہے کہ کیوں جلد بازی ہو رہی ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ یہ ساری جو میں نا معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ یہ میری ذاتی رائے میں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کہ یہ جو ترمیم لانے کا بنیادی مقصد نظر آ رہا ہے نا, وہ تو اب ان کے ہاتھ سے نکل چکا. وہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مزید 3 سال تک برقرار رکھا جائے. وہ اب ان کے ہاتھ سے بات نکل گئی. اب یہ سارا کچھ اس مقصد کے لیے کیا جا رہا تھا. اب میں کہتا ہوں وہ تو قصہ ختم ہو گیا, تو اب کیوں نہ, ضرورت ہے, عدالتی اصلاحات ہونی چاہیے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, اور اس میں اپوزیشن کو بھی ضد نہیں کرنی چاہیے. عدالت کا جو نظام ہے اور جس طرح کا آپ انصاف جس طرح لوگوں کو ملتا ہے, اس سے تو آپ دوسری رائے نہیں ہوگی کہ جو ہماری لوور کورٹس, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پیڈنسی ہے, نسلیں گزر جاتی ہیں, 30 سال بعد تک کے اس کے فیصلے نہیں ہوتے, لوگ مر جاتے ہیں, ان کی پشتیں آ کے بھگت رہی ہوتی ہیں. اصلاحات تو آج تک کسی نے نہیں کی, خود سپریم کورٹ کی جانب سے نہیں کی گئی. میں وہی عرض کرتا ہوں نا, لیکن دیکھیں آپ آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں نا, پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی آئین کے تحت ہی ہے نا, چلتی ہے نا. آئین کہتا ہے کہ آپ عدالت, سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کے پابند ہیں تمام ادارے.
अच्छा लगे या बुरा लगे। यही सुप्रीम कोर्ट थी। चीफ जस्टिस उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे। जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाअहल किया गया तो मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या मुतालबा किया था कि गिलानी साहब आप फ़ौरन घर जाएं, बाद में आपकी नज़रसानी की अपील देखी जाएगी, इस वक्त आप अमल करें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करने की कोई गुंजाइश शर्मिंदा मिर्जा उस वक्त स्पीकर थी, उन्होंने भी एक रूलिंग दी थी, ठीक है, जिसको कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नल एंड वाइड करने की बात की गई थी, लेकिन वो फिर अमल हुआ। ठीक है, इसी तरीके से उस वक्त नून लीग ने बड़ी खुशियां मनाई जब गिलानी साहब को घर भेजा गया, रुखसत किया फिर गया। जब नवाज शरीफ साहब को घर भेजा सुप्रीम कोर्ट ने तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने खुशियां मनाई। तो मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि ये अगर आप इस तरह का माहौल बना देंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हो सकता है आपको पसंद ना हो, अच्छा ना हो, लेकिन बहरहाल इस मुल्क में अदालत सुप्रीम कोर्ट ही है जिसने ये फैसला करना है कि ये बात कानून और आइन के मुताबिक है या नहीं है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से देखें, आज इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी ये फैसला कानून के खिलाफ है, कल कला महकमा तालीम के बारे में एक फैसला सुप्रीम कोर्ट दे और वो महकमा तालीम वाले अपना अजलास बुला के कहें कि जी ये हम समझते हैं कि कानून के खिलाफ है, हमारे कानूनी माहिरीन ने ये राय दे दी। इसके लिए देखें, मैं आपको बताऊं, मुल्क हमारा मुतहम्मल नहीं हो सकता इन चीज़ों का। हमें आपस में तलखियाँ कम करके कॉन्सेंसस से आप कहते हैं कि इसको हल करना चाहिए। इत्तफाक राय अगर इस तरमीम के लिए पैदा कर लिया जाए, जो बिलावल भुट्टो साहब भी कोशिश करते हैं, मौलाना फजल रहमान भी कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छा 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है जी, हमने वक्फा लेना है, वक्फे के बाद दोबारा इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करते हैं और अब लेते हैं वक्फा, उसके बाद दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, जो कि रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुशामदीद कहते हैं, स्काइप पे हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि हम अपनी पूरी जमहूरी ताकत से इस तरमीम को ना सिर्फ पास कराएंगे बल्कि अमल दरामद भी कराएंगे। तो बात यह आती है कि अभी तो तजब्जुब का शिकार है और महवर सियासत इस वक्त मौलाना साहब हैं। कल भी पीटीआई की वक्त की मौजूदगी में वो वहां पे पहुंच गए थे। आप कैसे देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक वजाती बयान दे दिया और तरमीम आज भी नहीं कुछ उस पर पेशरफ्त हो सकी, इजलास भी मुलतवी हो गए? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये जमहूरियत की खूबसूरती है कि मौलाना साहब के 8 मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, लेकिन उनकी भी राय को मुकद्दम जाना जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि आईनी तरमीम के लिए उन्हें भी लेके चला जाए। मैं इसी तरह थोड़ा सा कोशिश की है, अपना वर्जन ऐड करूंगा इसमें कि उन्हीं को मुकद्दम जाना जा रहा है इस वक्त नंबर के नहीं, सबको जाना चाह रहे हैं। अच्छा, नहीं, वजह ये नहीं है। देखिए, नंबर्स में अब आपको पता भी चल जाएगा जब नंबर्स आएंगे। गवर्नमेंट के पास नंबर्स पूरे हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके चला जाए। इसके बावजूद कि हमने कोशिश की है, पीटीआई के साथ चेयरमैन साहब ने गुफ्तगू की है, लेकिन हमारे पीटीआई के जो दोस्त हैं वो तो खुद गुलामी से आज़ाद करवाते करवाते खुद सारे गुलाम हो गए किसी एक फर्द की सोच के। उनके अंदर तो वो कोई सोचने का क्रेडिट गोज टू 18वीं तरमीम। सर आमिर साहब, क्रेडिट गोज टू 18वीं तरमीम जिसमें पार्टी लाइन फॉलो करने के लिए बाउंड किया गया। आपको याद होगा, आप लोग ही लाए थे, आपको याद होगा। ठीक है, इसके बावजूद देखिए ये नहीं होता। हम भी सियासत में हैं, सियासी जमातें मौजूद होती हैं, लेकिन किसी एक फर्द की सोच अगर इंतशार की तरफ माइल हो और फितने और फसाद की तरफ माइल हो और पूरी जमात ही अपना बयानिया फितना और फसाद बना ले। देखिए, अब आज हमारे दोस्त हैं, लेकिन पीटीआई में ज्यादातर पॉलिटिकल वर्कर्स की बजाय अब मुझे भी बात कता कलामी माफ आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ऊपर जब वोट की बात हुई तो रजा रब्बानी साहब का क्लिप आपको याद होगा, अगर ढूंढ के मैं भी चलवा दूं। उन्होंने कहा मेरा दिल इजाजत नहीं देता, लेकिन वोट पार्टी की अमानत है तो मैं पार्टी को वोट दे रहा हूं। ये तो आपकी पार्टी में से भी आवाजें उठी थी जी, उठी थी। मैं कहा लेकिन बाउंड है कि पार्टी लाइन है। अब मुझे अगर मौका प्लीज तो बात करने का, क्वेश्चंस इतने हैं और बात मुझे एक फिक्रा पे आपका क्वेश्चन उभर जाता है, तो फिर मेरे जवाब के लिए कितना दरकार हो। कैरी ऑन प्लीज, कैरी ऑन भाईजान, आपको टाइम दे रहे हैं। जी, बात ये है कि रजा रब्बानी साहब ने इख्तिलाफ किया और उनके इख्तिलाफ को एहतराम भी दिया जाता है, लेकिन बहरहाल पार्टीज को चलना पड़ता है और रजा रब्बानी साहब ही ने 18वीं तरमीम के अंदर सबसे ज्यादा काम किया है। आज भी हमारी जमात में हमें देखिए बात ये की जा रही है कि सियासी जमातों में अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाते हैं, अगर कोई गुफ्तो शनीद नहीं होती है,
اگر کوئی لیڈر گالیاں پسند کرتا ہے اور سارے گالیاں بکنے لگے، اگر کوئی لیڈر بدمزگی پسند کرتا ہے تو سارے بدمزگی کرنے لگیں تو جمہوریت نہیں چلتی ہے. ہمارا ان سے یہ تھا معاملہ کہ آپ آگے بڑھیں. ہم نے ان سے بات چیت کی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی، مولانا کے ساتھ بھی، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی. چیئرمین صاحب بار کاؤنسلز میں گئے ہیں، وکلا کے سامنے رکھا ہے. اچھا یہ کوئی ترمیم کوئی پہلی دفعہ ایک دم آؤٹ آف دا باکس نہیں آئی کہ بھئی سارے گھبرا گئے ہیں. 18 سال ہو گئے ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. ہمارے ہر منشور کا حصہ ہے، 2007 کے منشور میں، 2013 کے منشور میں، 2018 کے منشور میں، 2024 کے منشور میں ہم نے یہ رکھا ہوا ہے. اور اس طرح سے بڑی بات کہ یہ صرف ہم نے ایگری نہیں کیا ہوا، پی ایم ایل این کے ساتھ ساتھ جے یو آئی نے بھی اے پی ڈی ایم میں یہ ایگری کیا تھا یہ ہوگا. ایون پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب نے بھی اے پی ڈی ایم میں یہ ایگری کیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائیں گے ہم، اور یہ حل ہے. اور دوسرا اگر آپ آئیں آج پاکستان کے حالات میں تو پچھلے 20 سال میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم کورٹ روم نمبر 1 کے باہر کھڑے ہیں. افتخار چودھری کے دور میں حکومت بچ جائے گی چلی جائے گی، حکومت بچ جائے گی چلی جائے گی، وزیر اعظم رہے گا نہیں رہے گا. یہ ایک چیف جسٹس کے کرتوت رہے ہیں پچھلے جو بھی آتا ہے چیف جسٹس. اور اب بھی اسی پہ تکیہ کیے کوئی ہمارے دوست بیٹھے ہیں کہ کوئی نیا چیف جسٹس آئے گا تو وہ اس حکومت کو چلتا کرے گا اور ہماری باری آ جائے گی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کا جو کام ہے یا جسٹسز کا جو کام ہے وہ کریں. ہماری عدلیہ کو اتنی خوبصورت اس کی تاریخ نہیں ہے، بڑے بدنما داغ ہیں اس کے چہرے کے اوپر. اور ہمارے ججز کی آمریت افتخار چودھری سے شروع ہوں. میں خود جیلوں میں رہ کے آیا ہوں. جب افتخار، آج تو ہر بندہ ماما بن گیا نا اس تحریک کا. فواد چودھری صاحب بھی عدلیہ کی آزادی کی باتیں کر رہے ہیں جو اس وقت مشرف کے ساتھ کھڑے تھے. اور میں جیل میں تھا 5 نومبر 2007 کو، اور کتنی دیر گزار کے آئے. پیر کلیم خورشید صاحب، احمد کمال صاحب ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے، ہم اکٹھے جیل میں رہ کے آئے ہیں. تو ہم نے اس لیے نہیں تھی تحریک چلائی کہ ججوں کی آمریت قائم ہو. جہاں پہ کبھی کوئی افتخار چودھری آئے اور اس کا ارسلان چودھری سر کے اوپر ناچے سب کے، اس لیے بھی نہیں کیا تھا کہ کوئی ثاقب نثار آئے اور کوئی دوسرا جج آئے اور اس کے بیٹے بعد میں پھر دہاڑیاں لگاتے پھرے. تو ہم لوگوں نے جو تحریک تھی ہم اسی کو سمجھانا چاہتے ہیں. پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو ماننا پڑے گا، عدلیہ کی آزادی کو ماننا پڑے گا. پاکستان سپریم کورٹ کے فیصلوں کا کیا ہوگا؟ آج بھی وزارتی بیان آیا ہے. سپریم کورٹ پہلے فیصلے ایک دوسرے سے منوا لے. پہلے جو سپریم کورٹ ہے نا وہ اپنی پولرائزیشن کو ختم کرے، وہ اپنے اندر سے ختم کرے. جج بنے. سیاست آپ سمجھ رہے ہیں، دوسرے جج کو نہیں مان رہا. پہلے وہ اپنی دیکھیں عدالتی فیصلوں کا احترام کب ہوتا ہے جب عدالت میں بیٹھے ہوئے ججز ایک دوسرے کا احترام کریں. ٹھیک ہے عامر صاحب، کرسیاں چھوڑنے لگیں خالی اور اپنے فرائض انجام نہ دیں تو پھر فیصلے نہیں مانے جاتے. میں تیمور ملک صاحب سے رپلائی لوں گا. آپ کیسے دیکھتے ہیں رپلائی؟ آپ نے سنا عامر حسن صاحب کا؟ جی دیکھیں، پہلے تو آپ پوری بات انہیں بتائیں کہ ان کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے ابھی حیدرآباد میں کہا کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے بیسکلی، اس کی سمری یہ ہے کہ اگر ہی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو ٹیڑھی سے بھی نکالیں گے. اگر اپوزیشن نے، جماعتوں نے اس کا ساتھ نہ دیا تو پھر ہم مشکل راستے سے بھی 2/3 اکثریت کے تھرو یہ قانون سازی اور آئین سازی کر کے رہیں گے. اور میں جب واپس آؤں گا تو میں آئینی عدالت یا جو بھی اس کا خد و خال ہوگا وہ بنوا کے آؤں گا اسلام آباد سے. تو اس قسم کی دھمکی آمیز تو انہوں نے باتیں کی ہیں جو کہ بڑی افسوسناک ہیں، بیکاز پاکستان پیپلز پارٹی بہرحال ایک معذرت کے ساتھ تیمور صاحب، آپ لوگوں کے بھی جلسہ خطابت کے اندر آپ کے رہنما جو کچھ دھمکیاں دیتے ہیں اگر ان پہ ایکشن لے لیا جائے تو میرے خیال سے بلکہ لیا جا رہا ہوتا ہے، آپ تو بھگت رہے تھے اس کو. لیا جا رہا ہے. اور چلے میں ایسے بیان کیوں دیتے ہیں آپ؟ ان کے بیان پہ اگر اعتراض کر رہے ہیں تو لینا چاہیے. لیکن میں یہ بات کروں گا کہ یہ جمہوریت کے علمبردار اتنے بڑے بنتے ہیں تو یہ کیا بات کریں؟ ان کے پاس کیا 2/3 اکثریت موجود ہے؟ یہ کس طرح کی باتیں اور کس طرح کی امید لگا رہے ہیں، یا اپنی فرسٹریشن اب ظاہر کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے ان کے نمبرز پورے نہیں ہو رہے، جیسے وابڈا صاحب کہہ رہے تھے ان کے جیسے پورے نہیں ہو رہے پارلیمان کے اندر. تو بہرحال یہ طریقہ غلط ہے. ہم قانونی آئینی اصلاحات کے خلاف نہیں ہیں، ہم جس طرح وہ کی جا رہی ہیں اس کے خلاف ہیں. پہلے ساری اصلاحات جو جس طرح بنایا گیا ڈرافٹ اور جس اجلت میں کرانے کی کوشش تھی وہ یہی لگ رہا تھا کہ کسی فرد واحد کو، یعنی کہ موجودہ چیف جسٹس کو
उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाकर एक आईनी अदालत का सरबराह लगाने की कोशिश थी। देखें, आंख का तारा तो आपके लिए भी मंसूर अली शाह बन चुके हैं ना, आंख का तारा तो आपके लिए भी बन गए हैं, तो शख्सियात के बिना के ऊपर दोनों तरफ बातें हो रही है। नहीं होना चाहिए, इसलिए देखें एक सनराइज क्लॉज होना चाहिए। जो मौजूदा सेटअप जिस तरह भी है, आप फिर अगर वाकई आप तवील मुद्दती इस्लाहात की बात कर रहे हैं तो फिर इंतजार करें, जो बात भी लेके आनी है उसका इतलाक जो है अगले साल से कर दें, अगले चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट से लिंक कर दें। कुछ आप ऐसी बात करें जिससे पता चले कि किसी आप फर्द वाहिद को लाने के लिए या फर्द वाहिद को रोकने के लिए आप नहीं कर रहे। अब ये लग रहा है कि ये इस्लाहात जो ये बात जिसकी कर रहे हैं ये पहले किसी को लाने के लिए थी, अब किसी को रोकने के लिए है। अच्छा, ठीक है, दोनों तरीके से गलत है। मैं आगे बढ़ूंगा। मैं रियासत अली आजाद साहब आपका वर्जन लेना चाहूंगा। सर, मेरी इसमें गुजारिश ये है, मैं आमिर भाई से इंतहाई माजरत के साथ, मेरे दोस्त, मेरे बड़े काबिल एहतराम भाई हैं, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को इस मुल्क के अंदर अगर क्रेडिट दिया जाए, जिन्होंने स्टील मिल इस मुल्क को दी, जिन्होंने एटम बम की बुनियाद रखी, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर कादियानियों को काफर डिक्लेयर किया, जिन्होंने 1973 का मुत्तफिका आइन दिया, जिनकी अपोजिशन जैसे तैर भाई फरमा रहे थे, मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की हुकूमत का आज की हुकूमत के साथ कंपैरिजन करना, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक सियासी, मैं इसको लफ्ज एप्रोप्रिएट इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि कम अकली कह लें या नाबालगी कह लें, वो होगा कि अगर आप जुल्फकार अली भुट्टो का आज की हुकूमत या आज की पीपल्स पार्टी से उसका कंपैरिजन करें। उसकी रीजन ये कि जुल्फकार अली भुट्टो एक विजनरी लीडर थे, जिन्होंने इस मुल्क को देखे 1935 का अबूरी आइन आपने इंडिया का लिया, फेल हो गया। आपने 1956 का आइन बनाया, फेल हो गया। आपने 1962 का आइन बनाया, फेल हो गया। उसको हम वन मैन शो कहते थे, उसको फैसलाबाद का घंटा घर कहते थे। तमाम अख्तियारात उस डिक्टेटर के पास थे। आपको दाद देनी चाहिए थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी और एक ही जुल्फकार अली भुट्टो लीडर थे जिन्होंने ये आइन दिया। लेकिन अफसोस के साथ कि आज की पीपल्स पार्टी वो सारा क्रेडिट डिसक्रेडिट करने के लिए जा रही है। उसकी रीजन ये है कि आज बहुत सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशन और पॉलिटिकल पार्टीज इसको अपोज कर रही हैं। और क्या क़यामत आ गई। सीओटी तो आपने 2006 में साइन किया था, जिसके मुतल्लक हमारे आसिफ अली मोहतरम जरदारी साहब ने फरमाया था कि ये कोई कुरान और हदीस नहीं है, आसमानी सहीफा नहीं है, आसमानी सहीफे का लफ्ज इस्तेमाल किया था। मैं मेरी गुजारिश तो सुन ले। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज इतनी इमरजेंसी में आपने 2007 रूल नेशनल असेंबली को फॉलो नहीं कर रहे, आप रूल्स 2012 सेनेट को नहीं फॉलो कर रहे, आप ट्राइकॉटमी ऑफ पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और लेजिस्लेशन का प्रोसीजर दिया गया है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे। आपको क्या बाय हुक कर क्रोक आप करना चाह रहे हैं? आपके पार्लियामेंटेरियन को उसके ऊपर देखें, आपने एक एक्ट बनाया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, वो एक साल में चला, आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। ये जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के विजन को आप सलाम करें कि जिन्होंने इतना बड़ा आइन दिया जो फेडरेशन की अलामत है। अगर आप आज लोग उसको अपोज कर रहे हैं तो फेडरेशन को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। इसको आप इतना इजीली, और आप एक जनरल लेजिस्लेशन तो कर सकते हैं, लेकिन आइन एक बुनियादी हमारा डॉक्यूमेंट है, उसको आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, मैं राणा साहब का वर्जन लेना चाहूंगा। राणा साहब, लेकिन अगर पार्लियामेंट अख्तियारात को इस्तेमाल करती, लेजिस्लेशन करके एक इदारे को कोलैप्स कर दे, उसके भी अख्तियारात वो खुद लेना चाह रही है, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही आपस है। जी राणा साहब, आप क्या देखते हैं कि जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है, ये कहा जाता है, और इस तरह की तरमीम जिसको उजलत में कहा जा रहा है, जरूरत तो है, इस्लाहात की जरूरत तो है, लेकिन आपने कहा कॉन्सेंसस कैसे डेवलप होगा जब एक पार्टी के कायद जो है वो अपोजिशन के लोगों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, और अभी भी रविश वही नजर आती है कि टकराव और तसादुम की सूरत हाल है। तो आप कैसे देखते हैं कि ये मामलात कहाँ जाके ठहरते नजर आते हैं आपको? देखिए आसिम साहब, गुजारिश ये है कि ये सियासत में तलखियाँ होती हैं, मुखालफतें भी होती हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि 73 का आइन एक मुत्तफिका दस्तावेज है। आप ये देखें कि आज रजा रबानी साहब का बयान भी शायद आपकी नज़र से गुजरा होगा। उन्होंने भी यही फरमाया है कि भाई आप इत्तफाक राय हासिल करने की कोशिश करें, अगर इत्तफाक राय के बगैर कोई तरमीम की गई तो तारीख के कूड़ेदान में जाएगी। तो मेरी गुजारिश ये है, मैं समझता हूँ कि देखें जो जमहूरियत की रूह है चीज़, वो होती है
अरकान असम्बली का आज़ाद राय रखना। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सियासी जमातों के सरबराहों की डिक्टेटरशिप कायम की गई है। 18वीं तरमीम का जिक्र आप मैंने किया। देखें ना, आप वैसे कह दें कि भाई आप क्यों पार्लियामेंट का इजलास बुलाते हैं? आप सियासी जमातों के सरबराहों को बैठा के फैसला कर लिया करें कि भाई आइन में कौन सी तरमीम करनी है, क्या करना। अगर खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर रुकन असम्बली को अपनी कौमी मामलात के ऊपर अपनी राय रखने का, पार्लियामेंट में बहस का मकसद तो यही होता है। इसमें फिर मैं माजरत के साथ एक चीज ऐड करूंगा, जो फिर 63A का जो भी रिसेंट फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, फिर उसका मतलब है ठीक है नहीं, वो फैसला, मैं फैसले की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि ये आइन में चीज मौजूद होनी चाहिए। वो फैसला भी सियासी फैसला था, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। अरकान असम्बली पर ये पाबंदी लगाना जो है ना, मैं समझता हूं ये जमहूरियत की तौहीन है। अरकान असम्बली को अपनी आज़ादाना मर्जी से अपने वोट के इस्तेमाल का हक होना चाहिए। ये जो सियासी जमातों के सरबराहों की डिक्टेटरशिप है, हम बाकी तो हर वक्त करते रहते हैं कि जी डिक्टेटर ने ये कर दिया। हमारे सियासी जमातों के सरबराह खुद सबसे बड़े डिक्टेटर हैं। ये अपनी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं आने देते। आप पार्लियामेंट का मकसद ही फौत हो जाता है अगर पार्लियामेंट में आज़ाद जहन के साथ कोई मेंबर अपनी राय का इजहार नहीं कर सकता। ये कैसी पार्लियामेंट है आसिम साहब कि अगर आप, ये पार्लियामेंट के मेंबरों को ये हक होना चाहिए कि वो जिसको मर्जी के किसी भी जमात से हो उनका ताल्लुक, वो जो चीज सही समझते हैं उसको सही कहें। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से भी ये तो हॉर्स ट्रेडिंग लफ्ज जो है ना, लेकिन इसकी नफी तभी नियत पे तो हम नहीं जा सकते ना, मेरी कि बात इसकी नियत सुनें, क्या है। आप आइन के अंदर उनको आजादाना राय रखने का हक दें। हॉर्स ट्रेड, देखें ये जो मैंने पहले अर्ज किया कि खरीदो फरोख्त जो है वो तो बड़ी ही गलत बात है, उसकी कोई बंदा भी हमायत नहीं कर सकता। लेकिन जो इस्तेहकाक की बात करते हैं हम कि जी अरकान पार्लियामेंट का रुकन पार्लियामेंट का सबसे बड़ा इस्तेहकाक ये है कि उसको अपनी आज़ादाना राय रखने का हक होना चाहिए। उस पे हमने सारी सियासी जमातों ने पाबंदी लगाई हुई है, उस तरफ हम आते नहीं। अगर आपकी पार्टी का बंदा तोड़ के मैं कोई फायदा उठाना चाहूंगा वक्ती तौर पर, उसके लिए उसका सियासी। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा पे खुशामदीद कहेंगे। और बात कुछ मुसवदे के हवाले से जो सामने आ रहे हैं, चौथा मुसवदा है और कॉन्सेंसस के बाद पता नहीं पांचवा या छठा आता है, लेकिन बात वही आती है कि आईनी बेंच के क़याम से मुतालिक आर्टिकल 191A का इजाफा मुजवजा जो तरमीम है उसके अंदर किया जाता है। आईनी बेंच के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है तो फिर क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट से अलग वो बेंच है और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, मतलब नजरसानी अपील नहीं की जा सकती, इंट्रा कोर्ट अपील नहीं की जा सकती। लेकिन 25 तारीख से पहले क्या ये काम हो सकेगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आमिर साहब, बैरिस्टर आमिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। क्या आप समझते हैं कि 25 तारीख जो है वो डेडलाइन है और वो तो एक शख्सियत के हवाले से मुतय्यन है कि उनके रिटायरमेंट से मशरूत की जा रही तमाम चीजें, क्या इसमें सदाकत नजर आती है आपको? इसमें कोई सदाकत नहीं है, प्रोपेगेंडा करने वालों का एक ये टूल है। देखिए, पर्सन स्पेसिफिक अगर ये है कि किसी बंदे को रोकना है, ये भी तो पर्सन स्पेसिफिक है कि उस बंदे के जाने के बाद हम करेंगे। दोनों तरह से पर्सन स्पेसिफिक होगी। हमारा तो 18 साल से है, जहाँ पे हमने जब 18वीं तरमीम की थी तो हमने मुशावरत की थी और ये महीनों पे मुहित थी ये मुशावरत जब 18वीं तरमीम की। लेकिन जब हमने 97 में मियां नवाज शरीफ के साथ मिलकर हमने वो खत्म किया था, ये जो वो होती थी 58(2)B 90s में जब खत्म 58(2)B बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो फौरी हमने चंद दिनों के अंदर, बल्कि चंद घंटों के अंदर वो आ गई थी अमेंडमेंट, क्योंकि सब डसे हुए थे ना उसमें, हमारा सब डसे हुए थे। तो अब भी हम सारे डसे हुए हैं, हम जजों के डसे हुए हैं, हम अदलिया के डसे हुए हैं। कौन नहीं डसा हुआ? यहाँ पे वजीर आजम कौन नहीं मारा गया? बताइए किसके? हम कत्ल हुए हैं अदलिया के हाथों, हमारी हुकूमतें गई हैं अदलिया के हाथों। ये कौम कहती है आफिया सिद्दीकी को वापस लाओ, और जज कह रहा था इफ्तिखार चौधरी सदर पाकिस्तान को दूसरे मुल्क के मैजिस्ट्रेट के हवाले करो। तो हम नहीं डसे हुए इनके हाथों से। 20 साल 25 साल से ये कौम कोर्ट रूम नंबर 1 ने एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट की हुई है। जज क्या कहेंगे, अदलिया के इस फैसले से क्या होगा, इसकी ताबीर क्या होगी? तो मेरी बात सुने, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। मैं राना साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डिक्टेटरशिप है, ये वक्त के साथ बेहतर होगी, होनी भी चाहिए। लेकिन अभी तो हमें इदारों को दुरुस्त करना है। पॉलिटिकल पार्टीज तो आईनी इदारों में शामिल नहीं है, अभी तो आईनी इदारों को दुरुस्त करना है। पार्लियामेंट को थोड़ी सी जान देनी है। अदलिया के अंदर से ये जो जुडिशल इंपीरियलिज्म आया है, ये जो आमरीतें आई हैं,
उसे ठीक करना है हमने। एग्जीक्यूटिव जो हमेशा रहती है, ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसे खींचना है, उसमें भी इस्लाहात लेके आनी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना पड़ेगा। देखिए ये मेरा जज तेरा जज कौन कर रहा है? हम तो ना जजों के ऊपर कभी खेले हैं, ना किसी जज के, हमें जजों के फैसलों से नुकसान ही हुआ है। हमारी ना हुकूमतें कभी बहाल की हैं, ना कभी हमें इंसाफ दिया है। ठीक है। 50 साल गुजरने के बाद भुट्टो साहब को जो इंसाफ मिला है वो कोई इंसाफ है? ठीक है, पूरा लंगड़ा। मैं आप क्या, आखिरी मुझे बात करने दे एक बात। जी, अभी आजाद साहब ने कहा, देखिए हमारे बुकला दोस्त, मैं खुद हूँ, वकीलों को तो कोई भाई किराए पे मकान नहीं देता था, अब तो खान साहब ने पूरी पार्टी दे दी है किराए पे। तो मेरे सारे दोस्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दोस्त तो वैसे भी तैयारी में रहते हैं कि जल्दी जल्दी पीटीआई में आए और इस्लामाबाद की सीट से एमएलए लड़े। ठीक है, मैं कहता हूँ कि हमारे सारे वकील आपकी दोस्त जो पर्सनल है राय ना, है। अब ये बड़े ये हो गए हैं एक जमात की तरफ। ठीक है। अब ये वो फोरम नहीं रहा जहाँ पे तमाम जमातों को बिठा के तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है। अब तो ये खुद एक फ्रीक बन चुके हैं। थोड़ा सा वर्जन ले लूं मैं, क्योंकि वक्त थोड़ा कम है। आप कैसे देखते हैं भाई बैरिस्टर तैमूर साहब, आमिर साहब की गुफ्तगू को? देखें, आमिर भाई काबिल एहतराम हैं, बड़ी जोश में बातें करते हैं, अपनी पार्टी के साथ मुखलिस हैं, लेकिन जिस तरह ये अभी सारे मामलात अब हो रहे हैं वो सारी कौम के सामने हैं। वो कोई पर्सन स्पेसिफिक वाली बात हमारी तरफ से तो नहीं है। हम तो कह रहे हैं सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस लगा दें, ठीक है। सो अगर सीनियर मोस्ट जो भी है, और बाय द वे हमारे हक में कोई फैसले नहीं किए, मेरे अपने समेत इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कौन से आगे चले हैं, कौन सी इलेक्शन पिटिशंस में हमें वोट रिकाउंट सही तरह मिला है, मतलब जो स्टोलन मैंडेट है सारा, 8 फरवरी की अब बात ही कम होती है, लेकिन हमारे जैसों के साथ जो ज्यादती हुई हुई है, इस अदलिया ने हमारा कौन सा साथ दिया है? तो इमरान खान साहब इदारों के इस्लाहात का आमिर साहब ने कहा, तो आप समझते हैं ना कि इस्लाहात होनी चाहिए इदारों के हवाले से, खासतौर पर अदलिया के हवाले से? इस्लाहात तो होनी चाहिए। इस्लाहात तो सियासी जमातों से लेके, इदारों से लेके, खास तौर पे अदलिया की बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उसका कोई तरीकेकार होना चाहिए, कोई उसकी मुशावरत होनी चाहिए हमसे, सियासी जमातों से हट के भी, बार काउंसिल, एसोसिएशन, वकला, सिविल सोसाइटी, सबके साथ। आज तो ये अभी तक, अब इनका नया बयानिया तो ये है कि जब तक मुसवदा काबीना से पास नहीं होता तो वो फाइनल मुसवदा ही नहीं है, जरूरत नहीं है। मैं आगे बढ़ूंगा। अगर ये ऐसी बात रियासत साहब से इसका फिर आगे क्या रह जाता है? अभी रियासत साहब, आप लोग तो इस वक्त मेरे ख्याल से जमात में आने के लिए तुले बैठे हुए हैं, और ज्यादातर वकला ने इस जमात को, जिसे कहते हैं, टेकअप किया हुआ है। ये इल्जाम लगा है वकला के ऊपर। मैं पहले तो अर्ज करूं कि मेरा तल्लुक किसी दौर में पीएलएफ से रहा है, ठीक है। मैं भुट्टो का पैरोकार हूँ, मैं भुट्टो के मानने वाला हूँ, ठीक है। जिया ले रहे हैं आप? पार्टी रियासत साहब भुट्टो वाले ही तो सारे पीटीआई में चले गए हैं। यही तो रो रहा हूँ मैं। ये कमजोरी है आमिर साहब आप लोगों वाले उधर चले गए हैं। आप लोगों की कमजोरी है कि जो इनका सदर देखे, इनका चेयरमैन कौन है? हमारा टिकट होल्डर। इनका वाइस चेयरमैन कौन है? हमारा वजीर खारजा। इनका सदर कौन है? हमारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो ये तो सारे भाई सुन ले, थोड़ा सा उनकी बात भी सुन ले। सॉरी प्लीज। मेरी दरखास्त है आमिर भाई से कि जो वकीलों के हवाले से कहा कि इनको मकान किराए पे नहीं देता है, इसको एक तो एक्सटेंड किया जाए। आप तो वकीलों को रिश्ते भी मिलने लगे। मैंने अपना भी कहा है कि हम वकीलों को कोई नहीं देता। ये तो सच है ना, ये तो हमारे प्रॉब्लम्स हैं। ना क्रेडिट कार्ड, ना घर किराए पे। आपको और अगली बात मैं नहीं करता। सर अब साफी भी उसी में शामिल हो गए। कहता है जो आइन और कानून में नालेगी के साथ समझता हूँ, मैं वो गुफ्तगू करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर अभी ठीक है जुडिशल रिफॉर्म चाहिए। अगर जुडिशल रिफॉर्म चाहिए तो आप नीचे जहाँ गरीब आदमी मर रहा है, जहाँ पे तकरीबन 30 लाख डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर लोअर कोर्ट से आप शुरू करें, ठीक है। हाई कोर्ट के अंदर 16,500 केसेज है और 187 सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम करते हैं, आपके पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर वहाँ भी आप सोचें। मैं राना साहब की तरफ जाना चाहूंगा। राना साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, एक अच्छे माहौल के अंदर सजेशंस भी आ सकती हैं, एक अच्छे माहौल में तरमीम भी हो सकती है। क्या कहते हैं इस गुफ्तगू को आप? 25 तारीख आपको लगता है कि ये फाइनलाइज हो जाएगी तरमीम? देखें आसिम साहब, मैं ये गुजारिश करूंगा आखिर में कि अगर ये मौलाना फजल रहमान साहब वो ये फरीज़ा आसान तरीके से अंजाम दे सकते हैं, उनके दोनों तरफ अच्छे राब्ते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी, पीटीआई के साथ भी, पीएमएलएन के साथ भी, तो मैं समझता हूं कि मौलाना बजाय इसके कि सरकारी सतह पर इसका एहतमाम किया जाए, मौलाना फजल रहमान साहब को इस हवाले से मेज़बानी करनी चाहिए
اور ان سب کو اکٹھے بیٹھا کر آپس میں، اور اس کے لیے ایک اچھا ماحول بنانا چاہیے. سب سیاسی جماعتیں جو ہیں اتفاق ہر ایک کی بات سنی جانی چاہیے، اور جس طرح یہ آئین متفقہ طور پر بنا تھا اسی طریقے سے اس میں ترمیم بھی متفقہ طور پر ہو سکتی ہے. اور دوسری جو میں نے گزارش کی ہے اس پر بھی یہ ضرور غور کریں کہ ہر رکن اسمبلی کو اپنی آزاد رائے رکھنے کا بھی حق ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے، اور اس حوالے سے یہی بات آتی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں بعض امیر افراد کے حوالے سے تو ہمارے پاکستان میں اس کو کسی اور انداز میں لیا جاتا ہے، اور جب بھی ایسے معاملات ہوئے پاکستان کی سیاست کے اندر تو اس کو ایک ہی رنگ دیا گیا. لیکن بات تو یہی ہے کہ اگر آپ کی ضمیر کی آواز کچھ کہہ رہی ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے یا اس کو ووٹ دینے کا حق جو ہے وہ ملنا چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن امید یہی ہے کہ اس معاملے کو بھی ایک جمہوری انداز میں اور سیاسی شعور کے ساتھ حل ہو جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے. بیرسٹر عامر حسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بیرسٹر تیمور ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ریاست علی آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ناظرین، میں چاہوں گا آپ سے اجازت. اللہ نے